Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafid ar-rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul mukir al-hasibul jalil al-karimur rakibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahir al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-musil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumiyatul hayyul qayyum al-wajid al-majidul wahidu ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awalul akhir az-zahirul batinul walil muta'al barut tawabul muntakimul afur rauful malikul mulki zul jalali wal ikram al-muqsit al-jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud dar nafi'un nurul hadi badi'ul baqi al-warithur rasyidus saburul ladzi laysa kamit syai'un wa huwa sami'ul basir Allahumma salli as-salati ala as'alil ma'lukati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala da ma'lumatika wa midada kalimatika kullaha dzakaraka dzakiruna wa rafa'na an dzikril ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atlik bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نفكن سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ونبي زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يشرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ya, terus bener kan? Kedengeran? Enggak. Ini nyambung ini bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mubdi'un nizamil 'alam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal 'ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa dhuhrina wa maulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Janabal mukarramin wal mukarramat, para alim, para kiai, wabil khusus akhinal karim Yaji Muhammad Syukur beserta Ibu Nyai beserta keluarga yang berbahagia, yang tercinta dan yang saya hormati. Teman-teman santri putri Usyakil Quran yang tercinta, yang berbahagia dan yang saya banggakan. Segala pujaan dan pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmah, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Fathul Qorib. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini merupakan pertemuan yang membawa keberkahan di dunia wa dunia wal akhirah.
Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman pesantren Nusyaki Quran yang kami banggakan, marilah kita bersama-sama sebelum kita kajian kitab At-Tahrib, kita tawasul singkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, serta kepada guru-guru kita, juga orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada senantiasa diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan yang sudah meninggalkan kita mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diterima segala ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila hadrati qawlihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin was siddiqin was syuhada'i was salihin والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني والحضرة كل ولي ووالية لله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان الكائن بعلمه تعالى وحلت أرواحهم خصوصا الأولياء التسعة الذين بلغوا الدين ببلادنا الإندونيسية وخصوصا الشيخ سليمان البيجوري والشيخ محمد الشربيني والشيخ وإلى حضرة أئمته المجتهدين ومقلدهم الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والمصنفين والمؤلفين ومشايخنا ومشايخي مشايخنا وأساتذنا وأساتذنا خصوصا الشيخ إمام نووي مؤسس معهد الرياض وزوجته وأصولهما وفروعهما وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأهل بدنا وبد آبائنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا. Mari kita sebutkan doa orang tua kita masing-masing. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid-dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun utawi kiku ana fasal suci. Fasal ini
Pasal ini menjelaskan tentang mengusap kepada kedua muzah. Wal maskulan utawi ngusap alal khuffaini ngatasi muzah loro iku jaizun kang menang. Wal masku alal khuffaini jaiz. Mengusap atas kedua khuf atau muzah itu diperbolehkan. Fil wudu'ing dalam wudu, di dalam berwudu. Jadi ketika kita berwudu, jangan kita memakai khuf, memakai muzah, memakai sepatu yang memenuhi pada beberapa persyaratan yang nanti akan dijelaskan, itu diperbolehkan sebagai pengganti daripada membasuh kedua kaki. La fi ghusli fardin ora wenang ing dalem membasuh, la fi ghusli fardin ora wenang ing dalem adus wajib onafin utawa adus sunat. Tidak diperbolehkan sebagai penggantinya mandi wajib ataupun mandi sunat. Jadi mengusap kedua muzah itu hanya diperbolehkan ketika kita berwudu. Tidak diperbolehkan ketika kita sedang mandi wajib ataupun mandi sunat. Wala fi zalati najasatin lan ora wenang ing dalem ngilangi najis. Dan tidak diperbolehkan di dalam menghilangkan najis. Falau ajnaba mongko laman junub sapa wong. Adamiyat utawa metu piye apa rizluhi. Sikile wong fa arada mongko ngarepaken sapa wong almasha ing usap badalan hale dadi ganti an husli rijli saking basuh sikil lam yajuz mongko ora wenang apa masku. Bala buddha bali ora kena ora minal husli saking atis. Falau aznaba adamiyat ridduhi, maka apabila seseorang junub ataupun kakinya berdarah, kemudian berkeinginan untuk mengusap muzah sebagai pengganti dari membasuh kaki, maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi wajib untuk mandi. Kenapa? Karena tadi jelaskan bahwasanya mengusap muzah hanya diperkenankan ketika kita berwudu. Makanya ketika kita sedang junub, kemudian kakinya berdarah, maka kita nggak boleh mengusap muzah sebagai penggantinya membasuh kaki. Wa asy'arolan aweh weruh apa qaluhu pengendikane
Rupane jaizul itu anna ghusla rijlaini ing satemene basuh sikiloro iku afdalu lebih utama minal masti ketimbang saking ngucap muzah. Wa asy'ara qaluhu jaizun anna ghusla rijlaini afdalu minal masti. Perkataan pengarang kitab Fathul Qorib berupa jaizun ini memberikan pengertian bahwasanya membasuh kedua kaki lebih utama daripada mengusap muzah. Perkataan musannif Jaizun ini memberikan pengertian bahwasanya membasuh kedua kaki lebih utama daripada mengusap muzah. Jadi ketika kita memakai muzah, ketika kita berwudu, ini lebih utama membasuh kaki daripada mengusap muzahnya. Wa inna ma yajuzu lan angin pestine wenang apa masul kufaini. Usap muzah loro la ihdahuma. Ora salah sijine kufaini fakot halih blokone khuf ihdahuma illa ayyakuna angin nyeto ono sapa wong iku fakidal ukra wong kang kasepen muzah kang meneh. Diperbolehkannya mengusap muzah tidak hanya salah satunya, kecuali orang tersebut tidak memiliki muzah yang satu. Semisal sepatunya yang satu rusak ataupun sepatunya hilang. Nah, sehingga yang dipakai cuman satu itu boleh. Tapi kalau memakai kedua maka tidak boleh kita hanya mengusap salah satunya. Harus diusap kedua-duanya. Bisalah sati syaro itu dengan 3 syarat. Rupane aya betadi nyentong awitu sapa wong ayu saksu lubsahuma ing nganggo ini ba'da kamalit thaharati ing dalem sakwise sempurnane sesuci. Syarat diperbolehkan kita mengusap kedua muzah apabila memenuhi 3 syarat. Pertama, memakai muzahnya setelah sempurnanya toharoh. Jadi setelah selesai kita toharoh,
selesai kita berwudu, baru sepatunya kita pakai. Maka kalau belum sempurna wudunya sudah memakai muzah, maka tidak diperbolehkan hanya mengusap muzahnya, tetapi harus membasuh kedua kakinya. Walau ghusla rizlan albasaha kuffaha summa fa'ala bil ukhra kadzalik lam yakfi. Maka ketika seseorang sudah membasuh satu kakinya, kemudian muzahnya dipakai. Setelah itu membasuh kaki yang satunya lagi, kaki yang kiri. Kemudian memakai muzah. Dipakai muzah, maka tidak diperbolehkan. Jadi ketika kita berwudu, baru membasuh satu kaki langsung dipakai sepatunya. Setelah kita membasuh kaki yang kanan, kemudian kita memakai muzah yang kanan. Setelah itu membasuh kaki yang kiri, kemudian memakai muzah yang kiri, itu tidak diperbolehkan. Jadi harus sudah selesai kita berwudu, sudah toharoh, sudah sempurna toharoh kita, baru kedua sepatu kita pakai. Lah nanti ketika kita wudu lagi, maka kita ketika waktu Mas Rina siapa sih? Mas Ri. Nonton terus itu. Hasrina.
Tidak. Ini kalau kita ngomong nggak masuk kan? Masuk. Di Bundang ini terputus kata harus tengok gimana nih? Iya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ghusala rijlan wa akbasaha thumma af'ala bil ukhra kadzalik lam yakfi. Kami ulangi kembali bahwasanya ketika seorang memakai apabila seorang membasuh kaki yang kanannya kemudian memakai muzahnya, setelah itu membasuh kaki yang kiri dan memakai muzahnya, maka tidak diperkenankan. Artinya ketika kita ingin nanti mengusap muzahnya, maka supaya setelah sempurna kita toharoh. Setelah dua kaki kita basuh, setelah itu kita memakai muzah atau sepatunya, maka nanti ketika kita wudhu lagi, kita cukup untuk mengusap kedua muzahnya. Tidak perlu melepaskan kedua muzah. Walawib tada'an lu bersahima pada kamal toharohat. Permasalahan selanjutnya adalah ketika seorang memakai kedua muzahnya setelah sempurnanya toharoh. Summa ahdasa qabla wusuli rijli. Kemudian hadas sebelum sampainya kaki qadamal khuf lam yajuz al-masjid. Sebelum sampainya kaki pada dasarnya
muzah, maka tidak diperkenankan untuk mengusap. Wa ayyakuna ajil kufaini satiraini bimahali ghuslil fardi minal qadamani bika aydina. Kemudian syarat yang kedua muzahnya menutupi pada tempat basuhan fardu, yakni menutupi kepada kedua telapak kaki beserta dengan mata kaki. Jadi syarat yang kedua, muzahnya ataupun muzahnya adalah muzah yang menutupi kepada tempat basuhan fardu di dalam kita berwudu. Jadi harus menutupi sampai kepada mata kaki. Jadi mata kakinya ini tertutup oleh kufnya atau oleh muzahnya. Walau kana dunal ka'bah ini kaum mudasil lam yakti al-masu alaihima. Sedangkan ketika kedua muzahnya tidak menutupi kedua mata kaki, maka tidak diperbolehkan hanya mengusap muzah. Jadi syaratnya harus muzah yang menutupi pada kedua mata tersebut, muzah yang hanya menutupi telapak kaki. Wal muradu bisatiri guna al-ha'ilu wal mani'arufiyah. Yang dihendaki dengan menutupi di sini adalah bisa menghalangi tembusnya air. Jadi bisa menghalangi meresapnya air ke dalam tubuh. Bukan yang tembus pandang, bukan yang menghalangi tembus pandang. Sehingga seandainya ada sepatu yang terbuat dari kaca misalnya, ataupun terbuat dari kristal, ini diperbolehkan walaupun telapak kaki kita tanpa kelihatan. Karena syaratnya yang penting sepatu tersebut ini adalah sepatu yang bisa menahan dari resapan air ke dalam kaki. Wa ayakuna asitru min jawab fil ufaini. Tertutupnya tersebut dari arah-arahnya kedua muzah, dari sisi kanan kirinya daripada muzah. La min a'lahuma, tidak dari atasnya kedua muzah. Jadi walaupun dari atas telapak kaki kita kelihatan ataupun bisa meresap air dari atas, ini tidak masalah. Jadi yang disyaratkan adalah air tidak meresap dari sisi-sisinya daripada muzah. Saya kira sudah cukup. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, banjir, gunung meletus, dan juga wabah yang sedang melanda dunia. Mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan
sedang tertimpa musibah diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga doakan kepada para ulama, para habaib meninggal pada bulan ini, mudah-mudahan beliau-beliau diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya serta perjuangannya. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani beliau dan mudah-mudahan kita juga bisa meneruskan perjuangan-perjuangan dari beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad salatan bi'il al-hali wal 'afat wa taqbilana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وازديادة في العلم وبركة في رزقي وصوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يبشر قلوبنا ويقينا صادقا ورزقا حلالا طيبا مباركا وولدا صالحا وعمرا طويلا وعملا مقبولا. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خالصا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير. اللهم أوصل ثواب ما قرأنا وكماله هدية وسيلة ورحمة تنزلة وبركة مشتملة إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ليكون له زيادة في شرفه وإلى حضرة جميع الحبائب والعلماء الذين في هذا الشهر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة في سير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.